अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तकरीबन 2000 साल बाद 5 बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं और इस राजयोग से तमाम ही ज़ोडिक साइन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। मगर 6 बुरूज ऐसे हैं जिन पर इसके असरात बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और इनको इस राजयोग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो 6 ज़ोडिक साइन कौन से हैं वो बताने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन बुरूज को मिल रहे हैं वो है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों, आप पिछले दिनों कुछ परेशानी का शिकार थे, मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मार्स आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी बेहतरी आएगी, आपकी करेज ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा। इस दौरान आप लाइमलाइट में रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये टाइम आपके प्रोफेशनल के लिहाज से ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इजाफा होगा और इस दौरान आपके वालिद की सेहत में भी बहुत बेहतरी आएगी। आपके ताल्लुकात अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और बिजनेस के हवाले से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। बस इस दौरान आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना है क्योंकि इस दौरान आपके रोमांस के मामलात कुछ बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदा मंद रहेगा। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, क्योंकि बुर्ज मीज़ान वालों का रूलिंग प्लेनेट अभी वीनस है। क्योंकि इनके जायचे में जो ये योग बन रहा है वो इनके जायचे के 6th और 8th हाउस में बन रहा है। ये दोनों जायचे के कमज़ोर और ख़राब घर हैं और यहाँ पर दोनों अच्छे खुशबख्त प्लानिटरी पोजीशन की प्लेसमेंट्स हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनकी खोई हुई रकम थी वो इनको वापस मिल सकती है। कहीं पर भी वो रकम फंसी हुई थी या किसी को कोई कर्ज दिया था, उस कर्ज का वापस मिल जाना, या इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी जॉब का लग जाना, इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाना और काम की जगह पर आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो जाना, और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में फिज़िकली तौर पर जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस ड्यूरेशन में उनको सेहत याबी मिलेगी। जो काफ़ी टाइम से बीमार थे तो उनको सेहत याबी मिलेगी, कारोबार में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो इस्तवाजी तौर पर जो मसले मसाइल थे, आपस में लड़ाई झगड़ा था, घरेलू मामलात में जो परेशानी चल रही थी, उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरी आएगी। अब उनकी ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज़ बेहतर होंगी, उनकी तरबियत में आला ज़रफ़ी रहेगी, ये अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लोगों को ब्लेस्ड करेंगे। सबसे ज़्यादा सूरज की ब्लेसमेंट इनके लिए खुशबख्ती लेकर आ रही है और ये टाइम 14 मई तक रहेगा। और इसके अलावा जिन अफराद को अपना बुर्ज नहीं मालूम, तो जिनका नाम उर्दू में रे, ते और तोय से आता है और इंग्लिश में आर और टी से आता है, तो आर और टी वाले भी इस दौरान बहुत फ़ायदे में नज़र आ रहे हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनके कारोबार में बढ़ावा होगा और जो लोग जॉब करते हैं उनके जॉब के दौरान मामला बहुत बेहतर रहेंगे। सोसाइटी में इनकी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा होगा। जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इस दौरान बहुत फ़ायदे में नज़र आ रही हैं। इस ड्यूरेशन में आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज असद यानी कि लियो। तो बुर्ज असद वालों, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। ये टाइम आपके लिए गेम चेंजिंग टाइम साबित होगा। इस ड्यूरेशन में आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करेंगे, आपके कारोबार से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके नेम फेम प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा। आपके एल्डर सिबलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर सब आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, साथ ही साथ आपकी वेल्थ में भी काफ़ी इजाफा होगा। ये पूरा टाइम आपकी इनकम के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको इस ड्यूरेशन में अच्छी जॉब मिल सकती है। इस ड्यूरेशन में आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये पूरा टाइम आपके लिए हर लिहाज से ज़बरदस्त रहेगा। ये टाइम आपके बिजनेस के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा जिसमें आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। इस ड्यूरेशन में आपके फाइनेंस के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे और अगर इस ड्यूरेशन में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है।
اس دوران آپ کے کیے گئے ہوئے ایفرٹس بہت کامیاب رہیں گے، آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا۔ اس دوران آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ویل وشر سب آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے۔ خاص طور پر اگر آپ کوئی نیٹ ورک سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی گروپ گیدرنگ کا کام کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ یہ پورا ٹائم آپ کے لیے الٹیمیٹ ٹائم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ کو قرض سے چھٹکارا ملے گا۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی زبردست نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم نام کی بات کریں تو ایسے افراد جن کا نام اردو میں میم سے آتا ہے اور انگلش میں ایم سے آتا ہے، اس ڈیوریشن میں ملٹیپل سورس آف ارننگ کریں گے۔ آپ کے کاروبار سے آپ کو کافی زیادہ بینیفٹس ملیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے نیم، فیم اور پروسپیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے ایلڈر سبلنگز آپ کے لیے کافی زیادہ سپورٹیو رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈز، آپ کے ویل وشرز سب آپ کے لیے سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ اس دوران آپ کی ویلتھ میں کافی اضافہ ہوگا۔ یہ پورا ٹائم آپ کی انکم کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ ان امپلائڈ ہیں تو ان کو اس ڈیوریشن میں کوئی جاب مل سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی پرانی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ یہ پورا ٹائم آپ کے لیے ہر لحاظ سے بہت زبردست رہے گا۔ یہ ٹائم آپ کی بزنس کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ کی کیے گئے ہوئے ایفرٹس بہت کامیاب رہیں گے، آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا۔ تو برج اسد والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والو، اس ڈیوریشن میں آپ کی سیلنگ میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور آپ کی فیملی کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی۔ آپ مینٹلی طور پر سٹیبل رہیں گے۔ آپ کے ہارڈ ورک کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ گولڈ، سلور اور ڈائمنڈ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی وے آف ٹاکنگ بہت ہی امپریسو ہوگی۔ آپ کی سپیکنگ سکلز میں بہتری آئے گی۔ یہ ٹائم آپ کے لیے سونے پر سہاگا والا رہے گا۔ اس ٹائم میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، سونا بن جائے گی۔ اتنا بہترین ٹائم آپ کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس ٹرانزٹ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جاب کے دوران آپ کو پروموشن یا انکریمنٹ لگ سکتا ہے۔ آپ کو فائنینشیل گینز ملیں گے۔ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھے خاصے ریٹرنز مل سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ آپ کے جو پینڈنگ ورکس تھے آپ کلک کر جائیں گے۔ آپ کے بہن بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سیونگز میں بہتری آئے گی اور آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کریں گے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنے کا سوچ رہے تھے، آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے رشتے اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملا والو، اس ڈیوریشن میں جو لوگ ان امپلائڈ ہیں ان کو نوکری مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنا کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اس کا آپ کو اچھا ریزلٹ مل سکتا ہے، یا اس ڈیوریشن میں آپ کو بزنس کی نئی نئی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ مینٹل سٹیبلٹی رہے گی، آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا اور آپ کی کوششیں کامیابی میں بدل جائیں گی۔ آپ کی کریج، بریورینس میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ لائم لائٹ میں رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ بزنس میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹائم آپ کے پروفیشنل کے لحاظ سے اوورآل بہت اچھا رہے گا، جس میں آپ کی پروفیشنل گروتھ میں اضافہ ہوگا، اور اس دوران آپ کے والد کی صحت میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ آپ کے تعلقات اپنے فادر کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، اور بزنس کے حوالے سے آپ کو نئی نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ یہ ٹائم آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت میں کافی بہتری آئے گی۔ بس اس دوران آپ کو اپنی لو لائف پہ دھیان دینا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے رومانس کے معاملات کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ اس دوران آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہے، ادروائز یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند رہے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والو، آپ پچھلے دنوں کچھ پریشانی کا شکار تھے، مینٹل سٹریس کا شکار تھے، آپ کا کانفیڈنس لیول کافی ڈاؤن تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مارس آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کے کانفیڈنس لیول میں کافی بہتری آئے گی۔ آپ کی کریج، بریورینس میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ لائم لائٹ میں رہیں گے۔
اس ड्यूरेशन में आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये टाइम आपके प्रोफेशनल के लिहाज से ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इजाफा होगा और इस दौरान आपके वालिद की सेहत में भी बहुत बेहतरी आएगी। आपके ताल्लुकात अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और बिजनेस के हवाले से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। बस इस दौरान आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना है, क्योंकि इस दौरान आपके रोमांस के मामलात कुछ बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदा मंद रहेगा। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।